Good morning and shalom, my people of God. Brethren, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Once again, I want to say good morning to be with us this morning in the presence of God. Uh, our Lord is good. Our God is good, is marvelous, is the one who gives us the privilege, the opportunity uh, to be together in His presence. So that with my simplicity, I come before the throne of God and then to say I really apologize for to started the service late today. Uh, I cannot even justify myself or defend myself because I was the one who announced and announced about the program of prayer must be around 5 in the morning, and that today when we wake up, God permit us to start the program from 6 in the morning. But the things, of course, sometimes I used to say is not working according our mind, our thought, the way as we used to see. No. If we believe Jesus Christ is our Savior, is the one who died for us in the cross, and is the one also who say he cannot leave us alone. He would have us the Holy Spirit to help us the way as we could not do something. The Holy Spirit will be our counselor, our helper, and our coach. If I can go deep, is our coach. I want just to praise the name of God because there's nothing other in the presence of God. Hallelujah. Bonjour les beautés d'Anzambe. Apesi bino mbote na kombo na Sunisia. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis ce matin partout où vous êtes biso na tongo lelo pour la pambola bino. Vraiment, dans la vie vous allez bienvenus. Malgré kaka même, vous allez bienvenus. Malgré vos moni lelo message de côté na air haute yo kana quitté. To epesa meragi biso te vraiment. Fallait service banda 5 heures. On a tout débuté à 6 heures. On a vraiment la sengi ba excuse, ba pardon vraiment. Pour ngai ne la pesa bino programme. Tant on peut na mona bino changer. Tout changer fallait na annoncer. Na za pété pour na ko ya justifier pour na ko jouer mais premièrement na sengi non pardon, on dit sorry. Et puis non le bas deuxièmement que vous savez sauver ton mais la colo Jésus Christ azali notre sauveur, azali notre père. Nous devons comprendre que ababaki na biso otika biso moko te kasi aopesa aotinda le Saint-Esprit azala comme notre consolateur, azala comme celui qui va nous aider de là où au gros ça le Saint-Esprit va nous épauler vraiment. Et puis tant on dit bien sur le Saint-Esprit qu'il existe vraiment. Vous savez, nous sommes qui planifier mais oui, Saint-Esprit par la puissance de Dieu vivant. Vous savez, c'est ça ce que je peux vous dire. Il y a une écriture qui dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. On peut avoir des projets, des plans, d'aller quelque part, de faire ce qu'on veut faire, d'aller faire ce qu'on voulait faire. Le bon terme, c'est ce qu'on voulait faire. Mais celui qui va disposer, celui qui va donner l'accès, c'est là, c'est Dieu. Alléluia.
Hallelujah. God bless you. And first of all, I want us to humble ourselves. Premièrement, na usenga na libota na Nzambe avant toute chose. Batanga boye eza batama boye kitoko. Yoto le 9 mardi. Dans ces périodes de comment on attend lelo, si nous pouvons s'humilier devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, nous devons faire une prière qui vient dans nos cœurs, de faire une prière d'adorateur. Je voulais pas simplement commencer de dire à Dieu merci, mais de s'approcher tout près de Dieu. Mais le bien était, approche-toi de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. This morning, I want just to tell you to do a prayer, not just a prayer to go tell God thank you, we bless your name for your goodness, for what and what. No. This prayer of morning, I want just to tell you, if it's possible, try to approach yourself to God. Try to talk with God. Try to submit. Try to be. According the word of God, the Bible says, draw near to God, and God will draw near to you. He will draw back to you what you wish God to do for you. You need first to approach yourself to the Lord, and God will do these things you are waiting for. There's somebody who feel this morning you can talk to God. When you listen to me, I don't even to shout. It's not because my voice is I have a problem for my voice. No, I'm talking like a person is painting. Hallelujah. You know, sometimes to our life, there's a things can even separate us, separate even me with God. There's a things. It's not you are sinful. It's not you are what and what. It's sometimes I can say a person you are busy. Morning, noon, what and what. No time to approach to God. I want just to sit, to be. In the way when the scripture say, Lord, I'm here. Do anything you want to do to me. Lord, I'm here. Do anything. What you need to understand, you are the vessel. The Bible says, pay your kit. I want you to be go read it. You go read it when you get the time. Because me, I feel like I want to just beginning to pray. 2 Corinthians chapter 9. Huh? The Bible says, persecuted, but never what? Never abandoned. Hallelujah. It's the right moment to our service of prayer to approach to the Lord, to talk with God. You know what the devil of John chapter 10 verse 10 used to manipulate, used to work with, is the time when you, a servant, a person, a people of God, you are just busy, occupied by your work, by your business. You don't have not time to sit, listen, preacher, preacher. What a predication, not predication, preaching, teaching.
A time to you need with God. Hallelujah. Daniel chapter 6, verse 10. Your time alone, your secret time. I don't come here to teach, to preach, only to say, to tell you, we need to pray. We need to pray. We need to pray in our week. We need to pray in our week. Hallelujah. You know, when you become occupy, busy, meaning in front of God, your spirit is not to the same level, because your body will become weak. I believe now we understand why we need to approach unto the Lord. You need to be a perfect intercessor of your own life, of your ministry. Very important. Prayer is the key. Yes. Prayer is the only way can help you to talk with God. Prayer is the only way can help you also to get your answer. And what you are talking, you are asking God. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous voulons prier. Nous voulons faire une prière. Une prière, cela ne dépend pas. Une prière qui ne dépend pas de moi, Paul, mais qui dépend de la façon que vous allez prier. Ben, dit que approchez-vous de Dieu et l'Éternel s'approchera de vous. Vous savez, ce matin, je ne parlais pas sur cette voix, sur cette note, parce que je ne me sens pas bien, non. Je parle comme une personne qui est blessée, qui est en douleur, qui est dans la douleur. Vous savez, quand moi, je suis chrétien, parfois, tu vas attendre au vent de prédication, tu vas mater, tu vas enseignement. Mais, on a tenté, il y a eu un Zambé pour la prière. Alléluia. Nini au passé là. Ce n'est pas parce que au sala, ou à musala, et tu deviens occupé. Alléluia. Nous allons se rappeler entre la boucle à 2 Corinthiens, chapitre 9, et puis dans le livre à Jean, chapitre 10, le verset 10. Vous savez, 2 Corinthiens, sur le été persécuté mais non abandonné. Vous savez, c'est quoi d'abord la persécution? Tu arrives au point que l'opportunité est là, tu vas payer les cas. Ose va couloir et belé, mais ose va porter misal et belé, mais en réalité, dans la spiritualité, on a tenté la relation, il y a s'entretenir dans le Messie. Ils ont la same partie, when I remember. You need to remember. Sometimes, ça, la business, c'est ça, c'est comme too much, c'est comme annexé. Et comme l'un des moyens, les voleurs agents disent, à ça qu'on utilise pour accater your connexion avec Dieu. Vous savez, la prière est l'une de moyens où il cause facile on a tu causes avec ton Dieu. La prière cause l'une des moyens faciles pour nous avoir réponse à la question. La prière. Daniel chapitre 6, le verset 10. Le temps secret, le temps personnel. Vous devez comprendre, vous devez prendre votre temps.
toke mabolongo na se. Oh Yesu. Mabolongo na se. Bow down, kneel down. There's a time like that. Ezala tamango ya bongo. Au lieu bosala nzambe. Un enfant de Dieu. Batindi yo te yo moko. Tant koluka nzambe totolobi na service of prayer. Alléluia. Yo moko na nzambe. Yo moko na chambre haute. Yo moko na ngomba. Ozobelela ye. Ozosolola na ye. Ouvertement. Sans intermédiaire ya mutu. Na tongwa lelo. Na oyebisa ndeko moko. Il est temps de prier. Le mardi le 9. Il est temps de chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ma homme spirituel, ba mingiti. Mais bateau ba croire, ba ebele. Let me say it in English. My beloved, what you need to understand this morning, the spiritual men are few. The believer highlights. People who try to seek God in the spirit, they are not a lot. People who trust, people who believe to Jesus, to God, they are a lot. People who try to go deep with God, with the Holy Spirit, they are not more you are thinking, they are small. And people who want just to pretend like they are serving God deep, they are a lot. Why? Because the time God used to ask those people to approach, to come, to be before his throne. Sometimes they used to run away. They are running away with so many complaints, with so many explanations. The time God tell you, approach. Hallelujah. Church, temple of God, the things of God is not working according your flesh, according my mind, Paul. According the mind of Paul, no. Even I'm the owner of my own channel, YouTube. When I'm the way of talking about the work of God, meaning that moment I'm not really the owner of what I'm doing. That time I'm depending from my master Jesus Christ. And my master Jesus Christ is leading me through the Holy Spirit. Something very important. I used to say at every moment. If you are leading by the Holy Spirit, it's very difficult to do the things like you do, like you want. Sorry. The Holy Spirit is there to help, to counsel. What you need to understand this moment, servant of God, children of God, you need to have your own time. If you are a servant of God,
if you are a children of God, but specific if you are a servant of God. You don't have your own time with God. You are not. Hallelujah. You are not. Hallelujah. When a servant of God have his own time, his property time with God, meaning that servant of God still remember the covenant with his master, Jesus Christ. Hallelujah. Through this covenant, he can approach, he can conduct you in the prayer. Hallelujah. When I remember the time God called me, it's very difficult to me to separate with God. Hallelujah. If for that you can understand the chosen of the Lord, even they are in the mess, even they are in the life bad, even they are behaving bad. Just the time he remember to his call, even was doing what he can leave, abandon that things he was doing just to go back to the Lord. I believe now you get my point. On what the Holy Spirit want to make you understand, people of God. We can beginning to pray. Today we are going to bow down, to bow down, to bow down, to go deep, deep, deep. Pray to the tongue, to the way you are feeling fine. I don't know when it comes to disturb you. I want you to pray sincerely. Do a prayer, a worship prayer, a prayer of a worshiper. Yes. When a person you are doing a prayer of worshiper, it's like you are not there to justify yourself. You are not there to defend yourself. You are not there even to ask, but you are there to try to make your master. You are my, you are my white, my way, my a, my o, my I believe you understand now. Yes, yes. If it is your 1%, 100% support, what you shall do, submit, beginning to pray in Jesus' name first. Listen, Yoganga na Ibisayo. Toge Bondela. La prière que nous allons faire ici, ça ne dépend pas de Paul. Parce que, esenga na liboso mabolongo na se, dokiti mabolongo na se nanu, waninga babonja déjà. Oyebi, nalobi eloko moko en anglais, eoswa yo me, epeso makasi. Faut comprendre que na vie ya mowumbu ya Nzambe, toi enfant de Dieu, mais précisément mowumbu wa Nzambe. Un serviteur de Dieu va devoir avoir un temps. Un temps, un moment où il y a un Nzambe. Alléluia. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu a toujours eu un temps avec son Dieu de prière. Je dis un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi un temps? Je vais vous aider à comprendre cela par la grâce de Dieu.
Un temps au serviteur aux Nzambe, et ça temps où ils ont mémaillé na alliance na Nzambe. Alléluia. Parce que ce que je peux vous dire, vous faire comprendre, quand on parle d'alliance avec un homme de Dieu, quand on parle d'alliance avec un homme de Dieu, Dieu avec l'homme, ce que je peux dire, cela nous montre le moment intense d'une prière qu'un homme de Dieu est avec son maître, en train de parler. Alléluia. C'est là qu'il y a des prières qui se font, des prières qu'un homme prie en train de chercher la puissance de Dieu. La puissance, je dis bien la puissance de Dieu. De prières qui fait éclater. La prière est bête à la bombe dans l'écolo qui m'a poum, tout, 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 pouf. De prières pareilles. De prières pareilles. De prières pareilles. Quand un homme de Dieu conduit par l'esprit, il est difficile pour Simba Manamabora Munguna. Il est un peu difficile pour acquérir une erreur, parce que ce que vous pouvez comprendre que Mamanzambe Salama selon Bisoti. Mamanzambe Salama selon Bakalki les Bisoti. Quand on a vu quelque chose, on va calculer bon moto. Et on va voir que l'église, d'accord ensemble, d'accord de Christ, est belé dans mon kilo. Je m'excuse d'une langage simple, la cour simplifiée. Ma référence au Kotara, au Tokendara, Mingi Mingi, aux Okendara, aux Ali, ma degré à ma casse par rapport que tant au Mutambu Salinga Samara Munengi à Lingezalila, et à ma béfort. Et tant que Mutambu Salinga, au canon Zambé, au Holy Spirit, Saint-Esprit, et Petambola, Maraboisa différemment. Donc, ce matin, je vous prierai d'élever votre voix et de parler à Dieu, de s'adresser totalement à Dieu. Alingo s'adresser dans Zambé. Pour ça, la prière, moi, sans sœur. Et sans Zambé, when I remember, quand je me souviens, il faut se souvenir de Dieu. Se souvenir, on a une force très, très élevée. Il faut vraiment se souvenir. Abolongo na sezo sans Zambé. Alingo ça prière d'un adorateur. Alingo ça la prière d'un adorateur ce matin. Prière wana euta na motema na yo. Prière wana euta te na makanishi na yo. Osala en prière d'adorateur. Osala en prière qui vient à ton cœur. Osala en prière. Quand on dit prière un adorateur, les prière à Moutoyo. Elle est besoin Nzambe. Tu peux wanda ko senga, pas wanda ko bi défendre. Mais ande besoin Nzambe Nzambe ba faiblesse na ye ki Nzambe oyo soko yo zaki. Na pe na ko kala ngelo oti. Wande ba prière qui prière un adorateur. Aye na complain te mais ayindi. Ayende ko shwana Nzambe. Ayende ko luka Nzambe. D'une manière que muto comprendre mais muto comprendre que muto hana prière. Mais mambo ça là, on ne te comprend pas. C'est le Dieu vivant qui vous comprend. Donc, ce matin, je vous prierai de vous abandonner. Je dis de vous abandonner. Pour me quitter ça. Oui, ça, Père éternel. Toye pas na yo. Obelaka Nzambe toye pas na yo.
tobela nzambe toyepa na yo yebisa ye toye liboso na yo liboso ya moto te. Je voulais que wanda koyebisa nzambe alingi osala en prière oyo ezolota na motema na yo, alingi obondela avec sincérité. Kanisa là où Dieu vous a appris, Dieu vous a ramassé et a commission à niveau nini sola nzambe wana sola na Yesu Messiah. Dieu Père, je suis là. Yebisa papa na ye aye liboso na yo ya moto te. Yebisa Père éternel, je veux que tu pries avec sincérité. Ne regarde pas tes faiblesses. Kotala babolembu na yo te, mabunga na yo te, nzonge pa nzambe. Yebisa nzambe, ça c'est un prière d'adorateur. On a memi yango liboso na yo, on a poussé yango liboso na yo. Akombo na Yesu Messiah. Oh Père éternel, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, my Lord, my Father, Yahweh, I come again before your throne, Yahweh, to say, Father, first of all, thank you. Thank you, Yahweh. Thank you, Yahweh, the way, Yahweh. You led me, you cover me, you was with me, you stay with me, you cover me, you walk with me. Thank you, Jehovah Nissi. Thank you, my God. Thank you, my Lord. Thank you, my Father. Papa, this morning I remember a lot. I remember a lot only about you and me. According everything, Yahweh. C'est aussi une demande que je ne peux m'empêcher de faire. Je peux m'empêcher de faire. Ça vient du fond du cœur. Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur. Consacrer mon cœur à celui qui le demande. À celui qui le demande. Kobo moto nanga ekokona na oyo mokonzi nanga bizaleli ya Jésus yango mpe koma yanga bizaleli ya mokumba mbele na yo papa nasengi ye bukanga kotika te kotika te bukanga kotika te kotika te bukanga kotika te kotika te kwa maloba na yo efanda na se na kati ya motema na nga bizaleli ya Jésus ekoma au-dessus ya bizaleli na nga ya congolais nalingi nazala lokola yo nalobaka lokola yo salanga nalimbisa lokola yo nasalaka lokola yo po bomoi ya le passé ezala na influence te likolo ya venir na nga po makambo na bwaka nazongela lisusu ata mokolo moko te na la vi na nga yaya nasengi ye atomoni nga na uti mangengenge na zambeli mingi otika te nasengi ye encore de dire ceci est une prière. Je
Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur à celui qui le demande. Ceci est une prière ensemble. C'est une demande que je ne peux m'empêcher de faire. Ça vient du fond du cœur. Prière d'adorateur. Consacrer mon cœur à celui qui le demande. Hey, Yesu bukanga kotikate kotikate nasambabu na malanda ye yawe bukanga kotikate yawe bukanga brisaba yawe bukanga yawe kotikate yawe bukanga yawe bukanga yawe bukanga baba bukanga yawe brise-moi Père éternel yawe brise-moi. Brise baba, brise-moi Yahweh, alléluia Yahweh, brise-moi Yahweh, papa, Yahweh nalingi na kangama na yo Yahweh, nalingi na bandisama na yo, nazalisama na kati ya bonzambe na yo papa, malgré nzoto zokoka te, malgré bolembu, malgré nzoto zokoka te, malgré la fatigue Yahweh, mais Père éternel Yahweh, moi je voulais s'asseoir, moi je voulais demeurer, Yahweh, moi, je voulais s'asseoir tout près de toi. Je voulais m'accrocher à toi. Je voulais m'accrocher à toi. Je voulais m'accrocher à toi. Les bras sata mangra baba si amando. Je voulais demeurer avec toi. La mantura bossa. La mantura baba basata. La mantura kamando robo. La mantura les bras sia. Manda braba. Manda braba. Manda braba. Manda braba. Manda rabala bala bala basuye kreke keke kabana kaya basukra manga mana mana mandro do shebra da lagra gaga kama kuruma kamia mansaria Yahweh na sing na levier par notre éternel Yahweh. Je voulais m'attacher à toi. Je voulais demeurer à toi. Donne-moi la capacité de te chercher, Père éternel Yahweh. Pesanga makasho lukayo. Pesanga makasho lukayo. Pesanga makasho lukayo Yahweh. Pesanga makasho lukayo, Père éternel Yahweh. Sunganga Yahweh. Donne-moi la force de te chercher, Père éternel Yahweh. Yahweh. Lona mikitina se, lona vandi na mitiki na mibwaki liboso no Père éternel Yahweh. Je connais que Yahweh na na kati ya faiblesse ya solo. Na na kati ya bolembu ya solo nzoto ekoki te na forcer olobi ete persécuté mais jamais abandonné. Jamais abandonné. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je me tiens à ma poste. Je me tiens à ma poste malgré les hauts et les bas. Malgré les hauts et les bas. Natelemi ya poste na ngai. Nazana lokola bakuku. Nazana lokola bakuku. Natelemi na poste na ngai. Natelemi Yahweh. Natelemi wana poste na ngai Père éternel Yahweh. Naye liboso no Yoshua. Yoshua. Yahweh, mosika na yo na okosela oti Yahweh. Abolongo na nga se pona kolukuna tonga le Père éternel Yahweh. Renouvelle-moi, renouvelle encore ton amour, ta présence à moi, ta puissance à moi. Renouvelle encore, Père éternel Yahweh. Renouvelle. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi.
Renouvelle à moi. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi ta puissance. Renouvelle à moi. 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 Renouvelle, Père éternel. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Simanga loboko. Telebisanga Yahweh. Utikanga ite Yahweh. Oh, be my helper, my father. Be my helper. Be my helper. Jehovah Nissi. Be my helper, Yahweh. Be my helper, Yahweh. Give me the capacity, Yahweh, to seek you. Give me the capacity, Yahweh, to be with you. Give me the capacity, Yahweh, to serve you, Yahweh. Help me, my God. Help me, my Savior. Help me, my God. Help me, my Lord. Help me, my God, Yahweh. This morning, Yahweh. You know, when I think, Yahweh, sacrifice my time, Yahweh. Yahweh, help me, Yahweh. Hold me, Yahweh, be my pillar. Hold me, Yahweh, be my pillar, Yahweh. Yahweh, you know, my body is weak. My flesh is weak. You know it, Yahweh. But not my spirit, Yahweh. Bust me, bust me, bust me, Yahweh. Oh, spot me, Yahweh. Oh, spot me, Yahweh. Oh, spot me, Yahweh. Yahweh, oh, spot me, Yahweh. You know, even I'm not feeling fine, even I don't have a capacity, Yahweh, Yahweh. I'm trying, Yahweh. Support me. Lay your hand to me, lay your hand to me, Yahweh. Yes, La 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 ba shanda la ba eka bra ba ba suye ke bebe de ke ne bolo bosa ya ba. Na pasala yango Yahweh, Yahweh na ile boso na yo, Yahweh na senge pa na yo, Père éternel Yahweh. Sala yango pona mongolo na yo, sala yango pona power na yo Yahweh, oh Père éternel Yahweh, pour ta gloire Yahweh, 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 I need you Yahweh, I need you Yahweh, hold me. My Redeemer, you are worthy. Hallelujah. Yahweh, 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 Yahweh. Hey. Oh. We praise you, Jesus. We praise you, we praise you. Fais en prière d'adorateur. Fais en prière sur laquelle que
na ntongo alozomona ke wana posa nzambe wana na vi na yo, wana posa nzambe wana na vi na yo. So ozomona moto atikali na 1% ya énergie me azoya koluka nzambe aokamba bino, faut comprendre ke toyebi sekret ya oyo nazoyebisa bino awa, nayebi sekret ya oyo naotalisa bino awa na moma oyo. Comment peut changer votre vie spirituelle? You are the living God. You are the living God. Alingi oyebisa nzambe wana, yebisa nzambe mosusu te se yo, na bomoi na ngai kaka se yo yawe. Yebisa yawe wana kota makambo na yo, yebisa yawe wana, yebisa ye na mwa 12 minutes oyo totikali nango. Nalingi oyebisa nzambe, nalingi oparle na ye, osola na ye. Talk to the Lord, talk to God. Yes, yebisa nzambe oza mposa aide na ye, apesa makoki apeti ya koluka ye sincèrement. Mamisu bazala suna apeti ta koma olia nega tikali, oyebi kolia biloko sans apeti ya kitoko te, kolia biloko na manque apeti. Yaka loka mtu osa neka eza tisa munoko, abushi neka munoko eloko ekotaka na libumu ezala kaka me eloko nyonso bosala ngo na apeti, ata eza mabe ezalaka kitoko. Vous m'avez compris? Everything you can do, if you are doing it with appetite, it will be just good and we will just end up also good. Hallelujah. But when you are doing something without appetite, it's just you are doing just to do. You do just to do. Huh? You know, sometimes when you are anger, you want to eat. You want to eat. You feel appetite. You want to eat like it. Just check here you are eating a food. Even the food was, the salt was in some level, but because you have appetite, you cannot even follow. There was too much salt. You're gonna eat. You understand me? It's the same way when you are taste of God, when you are angry of the presence of God. Aye, ngai oyo naza na presence nzambe oyo nazomwana ntango oyo bien aimé, faut okomisa nzambe, faut oluka ovanda kaka pembe na papa oyo. So mosika ne yawe, mosika ya yawe toza eloko te, toza eloko te. Ngai yesu oyo makambo asalaka elekelaka biso. Nalingi oyebisa nzambe, nalingi otombola mokolo, nalingi olobela nzambe wana. Prends ton temps de prier. Mabolongo na sito, mabolongo na se ba genou elembi me tofukami kaka na nko, tolobela ye, tobondela bondela ye, bondela ye nzambe na kombo na Yesu Kristo.
Oh papa toza liboso no Père éternel Yahweh. Tona poso pesa biso makasi Yahweh ya koluka yo ya kobelema na prince no Père éternel Yahweh. Mosala te, mombongo te. Ekabola biso na yo Père éternel Yahweh. Pourquoi tozala makasi ya kosala mombongo, tozala makasi ya kosala mosala, tozala makasi ya koluka ya kotelema kokende kobose mpona babesoin na biso. Mais pourquoi ntango ekomi kaka ntango ya kosalela o makasi eza te? Wetala monguna niveau azokomisa bato bawumbu. Monguna kutu sometime monguna bato aza na problème te. Ta lolenge tomilingi mingi koleka yo. Love yourself too much. Love your body too much. Love what you need too much. You can separate you with God. How you can have a capacity, you have power and more energy to work, to do your business, to finish that job. But when we are calling to go in the presence of God, is that moment you are feeling exhausted. You are too much. You are tired. And sometimes we used to say the devil is the enemy who used to do that. Who used to disturb us, to make us to just lost on the right way. But sometimes you know the enemy is like is what I did say previously here. Love, love is you love much what you need, you desire. What and what? Yes, sometimes something like that is not you. Yeah, is your desire what you like. You like it. You like it so much. Hmm. We need to pray to ask God, Father Lord, help us. Father Lord, help us with our wicked, weak, with our weak, not wicked, weak. Yes. Osengaka nzambe asunga biso dans nos faiblesses. C'est très important que le bon Dieu nous aide dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses, asunga biso na kati ya bolembo wana. Asunga biso na kati ya kolemba lemba wana. Asunga biso apesa biso makoki. Asunga biso atia biso loboko na kati ya ba faiblesse, surtout faiblesse ya nzoto. Vous savez, on a pour ça le sunga nzambe. Donc sambo na osala tonga lelo eza misusu ayoka ekomi lokola boring, ekomi lokola mali bakumba mais c'est la vérité. Vous savez, en même temps servir Dieu et en même temps tu as tes désirs à toi seul. Il y a quelque chose de facile, tiens. L'apôtre Paul dit que il a ressenti qu'il y a des personnes différentes au bazar pour s'opposer ba yo kanati. Moko alingi A, moko alingi B. To yango wana ezosenga na biso tozalaka na présence ya Nzambe. Il nous reste au moins 6 minutes. Naimba don nzembo. Konyoso. Salabika mwa lelo oyo. Yes, toye. We come. Toye paina yokolo. Biso totiki banda kunyoso. Salabika mwa lelo oyo. My God. Yere busaya baba. Apa tu yere busaya.
Let's take this time to say thank you to the one who started with us this morning, permit us to be together, and also pray, seek his face. Let's say thank you to the Lord, to bless his name, and to recommend our day to the end of the Lord, to the end of the Lord, and the Lord protect us, be with us. In Jesus' name, Christ, beginning to pray. Vraiment, tika to poussa liboso su ensemble, to pesa ensemble wana matondi. Wa bandaki na biso apesi biso makoki ya okoma na moment oto okomeli. Et to pambola kombo ensemble. To la combo et puis to recommander notre journée d'aujourd'hui et notre reste de programme entre les mains de Dieu. Ndiangoana. To bondeli na combo na Yesu Messia. Père éternel Yahweh, nous venons devant toi encore pour te dire merci pour la grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour l'occasion que tu nous as accordée de s'approcher, de se réunir dans ta présence Yahweh. Ce n'est pas quelque chose de l'habitude, c'est une privilège et opportunité au PCBISO Yahweh. Le Dieu Tout-Puissant, merci, malgré la katabo lembo la faiblesse na biso yanzoto, au ndimi ko recevoir biso. Et au tali l'effort que nous avons fait ce matin, il y a un pongi na biso na tongo na 5 heures. Autobele me pas na heure, oui. Père éternel Giovanni ici, nous te glorifions, nous te levons et nous recommandons les restes de nos programmes entre tes saintes mains, Yahweh. Veille sur nous, protège-nous, sois sur nous, marche avec nous, que ta main puissante et comblée et simba moya moko na moko. Toi na bosenga na yo pos nzambe ya tango nyonso, tu es le Dieu tout-puissant moko taza lokola yo. Merci pour na 28e jour oyo to na tongo ale to belemi na présence na yo. Merci pour l'opportunité pesi biso Yahweh mama na yo na bondeli pe na pamboli ba moya ndeko moko na tongo lelo oyo azo ni poser beaucoup de questions azo bata bandela wapi yo zala commencement na e oyo azangaki mpe makoki Yahweh yo pesa makoki Yahweh oyo aza na kati ya kobela oluka lobiko yo pesa lobiko na tongo lelo oyo azangi mosala Yahweh fongola ba porte fongola ba connexion na nzela ya moto wana na kombo na Yesu Mesia oyo pa azolukola mozindo Yahweh kolisa Yahweh pesa Yahweh voie d'accès Yahweh que le Saint-Esprit a touché à mema cet homme-là, cette femme-là, à niveau où il y a à comment entre Yona et Père éternel Yahweh. Tika et Yahweh, aux soins, il y a pas la félin nyonso, puis aux soins, il y a veve nyonso, puis ba ko battre là, aux leur père, aux leur mari Yahweh. Tika et Yahweh, au il va intervenir pour assister bande ko nyonso bazana kati ba prison Yahweh yondo changer ka motema moto au bongo là au changer la histoire moko na moko na kombo na Yesu Mesia poza nzambe ya tango nyonso pour moko te akokani na yo yango wana na tiki mabota na biso nyonso baleki bana ba papa ba maman entre te saintes mains Père éternel Yahweh prends possession de tous de tout le monde veille et puis Yahweh au salaire yango selon ta bonté par ta puissance par ta miséricorde par ton amour na kombo na Yesu Mesia ainsi que na recommandé service à l'élo et les restes de nos programmes Yahweh entre tes saintes mains Yahweh kamba biso selon ton esprit selon ta capacité selon ta volonté Yahweh qu'il soit ainsi nous te glorifions tellement parce que tu es Dieu Père éternel Giovanni ici c'est pour ça le quoi libota moko we come before your throne and then we say surely goodness and mercy shall follow me all the day of our life and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Shalom. See you again on Thursday morning. The same time. We'll be online by the grace of God. We will fix everything to be online on YouTube. God bless you. Shalom. Vraiment, Tokutani, jeudi prochain pour la gloire de Dieu. Tous allez en direct sur YouTube dans la même heure de 5 heures. Vous en ratez. Tous allez tous nos moyens, tous nos efforts. Tous allez vous connecter en ligne sur YouTube pour la gloire de Dieu. Et soyez bénis. Shalom à tous. Bye bye.